ولا السكرين شغالة ولا؟ تمام، ابدأ يا فندم كده إن شاء الله. طيب تمام ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الصف الأول الثانوي. Today we are going to complete our talking about polymers. We talked about polymers before. Today we are going to speak about what happened to these polymers inside the body of a living organism. Today we are going to speak about what happens to the polymers inside the body of living organism. This process called metabolism. Metabolism. What does it mean, metabolism? Metabolism means that it is a group of biochemical reactions occurs inside the body of living organism. So after eating your meal, which consists of carbohydrates, proteins, lipids, a process called digestion occurs for these polymers. After the digestion, the body needs to get benefits from these substances. So to get benefits, some reactions occur to these substances inside your body. These reactions called metabolism. So metabolism is the process of biochemical reaction occurs inside your body to get benefit from the meal you ate. But metabolism is divided into two types of reaction. We are going to speak about them. These two types are called catabolism and anabolism. So metabolism divided into two types of reaction, which are called catabolism and anabolism. What the difference between them? What the difference between a catabolic reaction and anabolic reaction? First, a catabolism mean you have a large molecule, and this large molecule is broken down into smaller ones. So a catabolism is a process of breaking down chemical bonds between atoms of a macromolecule. Why? ليه بيحصل كده? To get energy, to get out the energy stored in these bonds. For example, releasing the energy from glucose molecule by oxidation. This process occurs inside the cell where glucose is oxidized, producing energy. So you have glucose. This glucose is broken down into carbon dioxide and water, then an amount of energy released from this glucose. This reaction is called catabolism. يبقى معنى catabolism ان انا عندي molecule كبير biological macromolecule. الموليكيول ده بيحصل له breaking down ويطلع عندي smaller molecules. والايم اوف ذيس رياكشن، الغرض من الرياكشن ده ان انا اطلع ايه؟ انرجي. طيب وات اباوت ذا انابوليزم؟ عكسها بقى، عكس الكاتابوليزم. الانابوليك رياكشن عكس الكاتابوليك رياكشن. الانابوليك هو عندك موليكيول صغيره بتجمعها عشان تبني موليكيول كبير. زي مثلا عندك امينو اسيدز، الامينو اسيد ديت بتتكون بروتين، فاتي اسيدز والجلايسول بيكون ليبيدز. تمام؟ زي مثلا عمليه الفوتوسينث بروسيس. البلانت ابزورب الكربون دايوكسيد، ابزورب الووتر، وابزورب اللايت انرجي، ومن خلال العمليه دي بيبني الجلوكوز موليكيول. زي ما احنا شايفين هنا. عندك هنا الكاتابوليك رياكشن، عندك لارج موليكيول الفود بيحصل لها ايه؟ بتتكسر الى سمولر موليكيولز. تمام؟ السمولر موليكيولز ديت لما يحصل لها بريكنج داون بتبقى نوعها ايه؟ الكلام ده بيسموه كاتابوليك باثوي او كاتابوليك رياكشن، والغرض منه انتاج الايه؟ الانرجي. اما الانابوليك عكسها، ان السمول موليكيولز اللي بتطلع دي ممكن اجمعها تاني فورمينج ماكرو موليكيول. زي مين؟ زي ما قلنا. وده بس هنا بقى
هنا الكاتابوليك رياكشن بيطلع انرجي، اما الانابوليك ده consume انرجي. تمام، يبقى هنا ده الفرق بين الكاتابوليك رياكشن والانابوليك رياكشن. طيب ايه الفايده من الميتابوليزم؟ زي ما قلنا الميتابوليزم ديت ان انت ازاي البادي how to get benefit from the food you ate. طيب بنعمل ايه في الكلام دوت؟ ايه الامبورتنس بتاعت الميتابوليزم عندنا؟ اول حاجه اللي هي انت مثلا زي الانابوليك رياكشن، الانابوليزم بتكون الايه البروتين من الامينو اسيدز، فده معناها ان هو بيساعدك في عمليه الجروث. يبقى هنا ان انت اول حاجه necessary for growth for the body دي نوع من انواع زي مثلا الامينو اسيدز تكون البروتين. ممكن كمان ان انت البروتين دوت يعمل ريبيرنج للدامج تيشو، برضه ده انابوليزم. كمان ان انت من ضمن برضه الامبورتنس بتاعت الميتابوليزم عمليه الكاتابوليك رياكشن او الكاتابوليزم انتاج الايه الانرجي عشان تستخدمه في الفيتال اكتيفيتيز بتاعت البادي. لو الرياكشن دي ما حصلتش جوه البادي يؤدي الى ان البادي يحصل له ديث. يعني معنى كده ان الانابوليك والكاتابوليك او الانابوليزم والكاتابوليزم مهمين to continue the life of a living organism. اي reaction needs an amount of energy to start. This energy called activation energy. يبقى عندنا مجموعة من الرياكشنز دي بتحتاج لكمية من الانرجي. This energy called activation energy. So what do I mean by activation energy? The minimum amount of energy needed for the reaction to start. اي رياكشن جوه جسمك بيحتاج لايه؟ لطاقه تشغله. الطاقه اللي بتشغله دي اللي بتنشط الرياكشن اسمها activation energy. طيب الرياكشن اللي بيحصل جوه جسمك ده محتاج حاجه تساعده، محتاج كاتاليست. الكاتاليست اللي هو inside the body of living organism is called enzymes. So these reactions, metabolism, occurs in the presence of some catalyst, some biochemical catalyst called enzymes. Let's talk about enzymes. What are enzymes? Enzymes احنا عارفينها دي عبارة عن proteinic substance، مادة بروتينية. Help to speed or to speed up the reaction or slows down, to change the speed of reaction inside the cell. يعني ان الرياكشن اللي بيحصل بيحتاج لكميه من الانرجي اسمها الاكتيفيشن انرجي. فلو كل رياكشن حصل جوه جسمك خد كميه الانرجي اللي محتاجها، انت مش هتلاقي انرجي تتحرك. فايه اللي بيحصل؟ الانزيمز دي بتعمل ايه؟ بتريديوس الاماونت اوف انرجي، بتريديوس الاكتيفيشن انرجي اللي الرياكشن بيستخدم. reduce the activation energy. So what is the importance of these enzymes? الانزيمز دي بتستخدم عشان تعمل reduction او تقلل من activation energy needed for the reaction to start and speed up the reaction. زي ما انت شايف هنا عندنا جراف، الجراف ده بيمثل علاقة ما بين ال activation energy on the y-axis and the time in the of the action in the x-axis. طيب الجرين لاين ده بيمثل الرياكشن occurred. سوري. الجرين لاين ده بيمثل كمية الانرجي consumed بس في in the absence of enzyme. طيب شايفين انتوا بقى هنا ايه اللي حصل؟
اما الريد لاين ده بيمثل reaction occurred in the presence of enzyme. فشايفين كم الاكتيفيشن انرجي اللي قلت بسبب استخدام الانزيم. يبقى معنى كده ان الانزيم بتأفكت on the activation energy، بتقلل من الاكتيفيشن انرجي اللي بيحتاجها الرياكشن. يعني in the absence of the reaction this is the amount of activation energy, but in the presence of the enzyme this is the amount of the activation energy. So the main importance of enzymes to reduce the activation energy needed for this reaction. What are the properties of enzymes؟ طيب ايه مميزات الانزيمز دي؟ هي catalyst لانها change the speed of reaction. بس الانزيمز هنا are not affected. يعني الانزيم بيخش reaction بياخد المادة اللي بيشتغل عليها and this substance is called substrate. بيعمل عليها رياكشن والانزيم بيخرج زي ما هو، ما بيحصلوش اي حاجه doesn't change or consumed. الانزيمز كمان for each enzyme there is a certain substrate to work on. يعني الانزيم هنا بيشتغل على ماده واحده بس او عدد قليل جدا من المواد. تمام، فهنا بنقول ان الانزيم highly specific. ليه؟ because for each enzyme there is a specific reactant. بيسميها ايه الرياكتنت دي؟ بنسميها substrate. يعني the enzyme which works on carbohydrates doesn't work on protein and vice versa. The enzyme which works on maltose sugar doesn't work on sucrose sugar. For each substrate there is a specific enzyme work on. So enzymes are highly specific and make a few types of chemical reaction. As we said before, enzymes reduce the activation energy needed for the reaction. طبعا هنا الانزيمز affected by some factors. هي بقى الفاكتورز اللي بتأثر على activity of the enzyme. What are the factors needed for the enzyme's activity? عندنا temperature، عندنا pH اللي هي hydrogen ion concentration، عندنا enzyme concentration، substrate concentration، presence of inhibitors. يعني inhibitors يعني أي موانع، أي إعاقة، أي حاجة تعوق عمل الإنزيم. Let's talk first about temperature. Temperature affect on the enzyme. Why does temperature affect on enzyme؟ ليه temperature بتأثر على الإنزيم؟ As we mentioned before, enzymes is a proteinic substance. Protein. And the protein structure change by changing temperature. طبيعة البروتين بتتغير حسب الايه؟ التمبريتشر. زي مثلا عندنا الوايت ايج، البياض بتاع البيض. لو احنا حطيناه في الميه بتغلي، ايه اللي هيحصل له؟ تركيبه هيتغير، مش كده؟ هيحصل له سوليديفيكيشن، يجمد. تمام، فمعنى كده ان ده بروتين فبيتاثر بالتمبريتشر، فبالتالي التمبريتشر affect on the enzyme activity. الانزيمز are sensitive to thermal change. ليه؟ لانها made of ايه؟ بروتين. طيب كل انزيم عنده درجه حراره، عنده تمبريتشر محدده. التمبريتشر بيبقى عندها موست اكتيف، بيبقى نشاطه زي الفل شغال 100 100. ده التمبريتشر دي called optimum or optimal degree. So the optimum temperature ايه هي؟ يعني ايه optimum temperature؟ Temperature at which the enzyme is most active. ودي ما بين كام؟ زي ما احنا، زي مثلا درجه حراره البادي 37 to 40. دي الرانج temperature بتاع التمبريتشر in which the enzyme بيبقى زي الفل. تمام. طيب ايه اللي هيحصل لو التمبريتشر زادت عن الكلام ده؟ ليه احنا بنخاف لما درجة حرارة الجسم بتزيد؟ ليه؟ لان ايه اللي هيحصل لما التمبريتشر تزيد عن الاوبتيمم او تقل عن الاوبتيمم ديجري؟ بيحصل ان الانزيمز ده الورك بتاعه بيقل، عمله بيقل لغايه اما يجي عند تمبريتشر محدد يقف خلاص ما يشتغلش. طبعا الانزيمز وقفت، يعني معنى كده ان البادي برضو ايه؟ الاكتيفيتيز، فايتال اكتيفيتيز بتاعت البادي بتقف.
فهنا بيقول لي if the temperature rises above the optimal temperature of the enzyme، ايه اللي هيحصل؟ ان الانزيم activity gradually decreases until it reaches a certain temperature، لغايه ما يوصل درجه حراره معينه يبدا الاكتيفيتي بتاعت الانزيم ستوبس. طب لو حصل مثلا وصلت درجه حراره الجسم لدرجه حراره معينه وخلاص الانزيم توقف، طيب درجه حراره الجسم رجعت تاني بردت، لا خلاص الانزيم ما اشتغلش لان خلاص تركيبه اتغير. فايه اللي هيحصل if the temperature becomes rises above the optimal temperature، يعني لا قدر الله وصل لدرجه حراره مثلا 41 وعدت ال 41، خلاص ده بيحصل ان بيبقى الانسان في مرحله بقى الايه؟ الاحتضار. ليه؟ لان الانزيم خلاص الانزيمز بتاعت الجسم وقفت doesn't work، وما دام الانزيمز وقفت يعني الفيتال اكتيفيتي بتاعت البادي وقفت خلاص. تمام؟ ده if the temperature rises above the optimal temperature. طب لو حصل بقى العكس، what happens if the temperature decreases below the optimal temperature؟ نفس الكلام، ان الانزيمز activity will gradually decrease until it reaches the minimum temperature and will stop. طب ايه اللي هيحصل لو التمبريتشر رجعت تاني؟ هنا ممكن الانزيم يرجع تاني، عكس بقى يعني يحصل له reactivated. يبقى هنا زي ما بنقول هنا but the enzyme restores its activity reactivated once more by rising temperature. ده اول حاجه بالنسبه لمين؟ للتمبريتشر زي ما هنا قلنا اهو. ده الفرق، ده الكلام. ايه بقى التوب بتاعت الجراف دوت هنا او هنا؟ ده بيمثل الاوبتيمم تمبريتشر. يعني ايه؟ زي ما انت شايف كده هنا دي علاقه ما بين الايه؟ الانزيم اكتيفيتي والتمبريتشر، وهنا برضه الانزيم اكتيفيتي والتمبريتشر. فهنا لو حصل مثلا ان التمبريتشر دي كده، المكان ده التوب بتاع الجراف هنا بيمثل مين كده؟ الاوبتيمم ديجري اللي هي مثلا عند 37 بالظبط كده. طب لو التمبريتشر دي قلت عن الاوبتيمم، ايه اللي هيحصل للاكتيفيتي بتاعت الانزيم؟ وصلت لزيرو مثلا، ايه اللي هيحصل؟ ان الانزيم اكتيفيتي هيحصل له ايه؟ هيتوقف. يبقى decreasing temperature below the optimal degree the activity of enzyme will decrease gradually until it stops. طب لو العكس زي نفس الكلام برضو، ده هنا الخط الاحمر داش دوت بيمثل مين هنا؟ بيمثل الاوبتيمم ديجري. يبقى كده انا وصلت هنا للايه؟ للاكتيفيتي بتاعت الانزيم. يبقى انا كده وصلت لاقصى نشاط للانزيم عند الاوبتيمال ديجري. طب what happens if the temperature increases above the optimum degree؟ ايه اللي بيحصل؟ ان الاكتيفيتي بتاعت الانزيم برضو بيحصل لها decrease until the enzymes will ايه؟ stops completely. ده what happens if the temperature rises or below أو rises up or below decreases below the optimum degree. عشان كده بنلاقي ايه مثلا؟ معلش انا عارف ان ده يعتبر من المقاطعه بس معلش يعني. عارف ان بيبقى بيتكتب على السام ديترجنت دي درجه حراره معينه. لا لا، ليه يعني؟ لازم الغسيل يتغسل عند درجه حراره معينه، او لازم الديترجنت ده يتحط في certain temperature. ليه؟ لان هم حاطين فيها انزيمز. هنا في انزيمز جوه الديترجنت دي، الانزيمز دي بتشتغل عند التمبريتشر دي. فلو التمبريتشر بتاعت الغسيل توقفت شغل الانزيم والستوب، مش هيبقى ليه فايده الديترجنت ده. فهنا temperatures are recorded on some detergents to use them properly. ليه؟ due to providing the optimal temperature at which the enzyme present in these detergents work with their maximum activity. طيب what about the other factor? We mentioned that there are some factors affect the activity of enzyme. These factors are temperature, pH. What does it pH? Hydrogen power أو power of hydrogen or hydrogen concentration. دي عبارة زي ما انت شايف كده عبارة عن graduation للهيدروجين concentration اللي بيحدد لي نوع السوليوشن. فالجراديويشن ده graduated from 0 to 14. If the pH
is less than 7, so this is an acidic solution. يبقى هنا بيحدد نوع السوليوشن، هل هو acidic ولا alkaline ولا neutral. فلو كان ال concentration of hydrogen less than 7، يعني ال pH less than 7، تمام، ده بيعمل ايه؟ بيبقى acidic solution. وكل ما بعدت عن ال 7 يعني قربت من الزيرو، الاسيديتي increase. طب لو more than 7 يبقى بيتحول الى alkaline solution او basic solution. وكل ما بعدت عن ال 7 ورحت لل 14 الالكالينيتي increase. طب what about the 7؟ what happen if the pH of the solution is 7؟ so it is neutral solution. يبقى this is what we mean by pH value. The pH value is a graduation that determines the concentration of hydrogen ion, and we can determine the type of solution, even it is acidic, alkaline, or neutral. طيب ايه علاقة ال pH بالenzymes؟ هي ليه ال pH affects the enzymes? As we mentioned before, enzymes are proteinic substance, and protein consists of amino acids, and the amino acid has two terminals group, which one of them is an acidic carboxyl group, COOH, and another one is a basic amino group, اللي هي NH2. يبقى أنا عندي هنا basic group والacidic group. So in the structure of the enzyme. So enzyme is affected by pH value. زي ما الانزيم عندها optimal temperature، برضه الانزيمز عندها optimal pH اللي هي the pH value at which the enzyme becomes most active. طيب نفس الكلام برضه، ايه اللي هيحصل الانزيمز activity when the pH increases or decreases عن الoptimal degree. If the pH is lower or higher than the optimal pH of the enzyme activity decreases until برضه it stops. زي ما انت شايف هنا. احنا عندنا في الدايجستيف سيستم بتاعك في انواع عدد كبير جدا من الانزيم. من اهم الانزيمز دي عندنا البيبسين والتريبسين. These both enzymes work on the same substrate, work on protein, but they differ, they work in different medium. As you see here, this is the relation between the enzyme activity and the pH value. زي ما انت شايف كده ان البيبسين works الاوبتيمم ديجري بتاعت البيبسين بتبقى عند كام؟ عن ما بين 1.5 to 2.5 يعني مثلا كده. يعني معنى كده ان البيبسين انزيم ده which works on protein in stomach works in an acidic medium. تمام؟ لكن التريبسين برضه which also works on digestion of protein, it works in a pH 7.5 to 8 يعني تبقى weak alkaline أو alkaline شوية. يبقى عندنا هنا two enzymes هم. These two enzymes work on the same substrate which work on protein. One of them work in an acidic medium, which is pepsine, and the other works in trypsin. The other is trypsin works on alkaline medium. Also, we have many enzymes inside the body. From these enzymes, amylase enzyme. This enzyme help in the hydrolysis of starch into maltose. It works in weak alkaline برضو. pH بكام؟ 7.5. What happen if the pepsine enzyme transfer to the place where trypsin works in the small intestine? It will stop, because pepsine works in an acidic medium while trypsin works in alkaline. What happens if trypsin transfer to the stomach? ايه اللي هيحصل؟ In the trypsin enzyme will stop working. احنا عارفين ان الاميليز that works inside the mouse change starch into maltose sugar. زي ما انت تيجي مثلا chew a piece of bread for a few minutes, you feel sugary taste. Why? Because this piece of bread contains starch, and after a while this starch change into maltose by the effect of amylase.
طيب ايه اللي هيحصل بقى لما الاميليز دوت يبدا ينتقل جوه الاستومك؟ هنا الاستومك جواها اسيدك ميديوم، يبقى جوه الاستومك بيفرز هنا هيدروكلوريك اسيد بيحول الميديوم انتو اسيدك، فبالتالي this hydrochloric acid this hydrochloric acid will works to stop the effect of amylase enzyme. So enzymes have a specific pH value to work on and a specific temperature to work on. The specific temperature at which the enzyme becomes most active is called optimal temperature. And the specific pH value which the enzyme becomes most active is called optimal pH. So we finished talking about the metabolism and the enzyme. Thank you for good listening. See you next session. After that, we are going to speak about the unit 2, which talks about the structure of the cell. Then after that, the tissue of living organism. Thank you and goodbye.